हम हमेशा सीखते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, जिससे भी हम मिलते हैं, जिससे भी हम राब्ता करते हैं, अपने ज़रिए हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तालीम, सकाफ़ती तरतीबात, ज़िंदगी का तजुर्बा और दर हकीकत मज़हब, कुछ बाहमी अमल हमारे लिए ज़्यादा अहम है। उस्ताद की हकीकी फ़ितरत के पैगाम का हिस्सा, पैगाम की मुताबिकत को बातचीत करने वाले के बुनियादी मकसद के ख़िलाफ़ पैमाइश करने की ज़रूरत है। जनाब मसीह की खिदमत के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो याद रखी जाएंगी, लेकिन सर फहरिस्त उनकी तालीम, उनका तरीका और उनका पैगाम, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं जो कि मोहब्बत पर मरकूज़ हैं बुनियादी तौर पर। जनाब मसीह ने लोगों को कैसे सिखाया और उनकी हिकमत का मंबा क्या था? क्या वो तालीम पर भरोसा करते थे या रस्मी यहूदी माहौल में परवरिश पाने के असर पर? क्या ये उनके वालिदा का असर था और शायद हज़रत यूसुफ की पैरवी करना था, या उन लोगों से सीखना जिनके साथ वो नासरत और कुफ्र नहूम में रहते थे? अरबों लोगों ने जनाब मसीह की तालीमात को दिलचस्प और बेहद खूबसूरत पाया है, लेकिन हम इन तालीमात में से कुछ का मवाजना और मुतालिया करेंगे आज। मर्दे गलील, किस्त नंबर 3। यहाँ बैतुल मुक़द्दस के पहाड़ पर जनाब मसीह ने अपनी सबसे अहम तालीम दी। जनाब मसीह को बहुत से लोग अब तक के लिए बेहतरीन रावियों में से एक मानते हैं और उनके कुछ पैरोकार सदियों बाद भी उनकी कहानियाँ सुनाकर रूहानी सच्चाइयों का इश्तिराक करते रहते हैं। मौसीकी के मैदान में, अदब के ज़रिए, सियासत में और फिल्म और तफरीह में मर्द और औरतें हकीकी और ठोस तरीक़ों से खुदा ताला की मोहब्बत के पैगाम को बांटते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मसीही ईमान की तबलीग और कहानी सुनाना साथ साथ चल रहा है। जनाब मसीह की तबलीग का कोई भी जायज़ा इस नतीजे पर पहुंचता है कि बातचीत के तरीक़ाकार के तौर पर हिकायात, कहानियाँ उनके लिए बहुत अहमियत रखती थीं। वो हमेशा तजुर्बे से, तजुर्बे के जरिए और तजुर्बे के लिए बातचीत करना चाहते थे। उन्होंने हिकायात को रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे तबलीगी अंदाज में आला कार बनाया जिसकी खातिर आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। और यह हिकायात का मजमुआ हमें इंजील शरीफ से बहुत साफ नजर आता है। खास तौर पर अगर आप इंजील शरीफ बामुताबिक रावी हजरत मती के 3 बाब को देखें तो वहाँ पर खुदा की बादशाहत की हिकायात मिलती हैं, क्योंकि सल्तनत इलाहिया जनाब मसीह की तालीम का महवर है। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मसीह की तालीम के तरीके उनकी तबलीग का एक पहलू हैं जिसके लिए वो मशहूर होंगे। याद रखें कि ये किताब और अखबार से पहले का दौर है। कहानियाँ अहम थी। ये वो तरीका था जिसके जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स तक सच्चाई पहुँचा करती थी उन दिनों में, क्योंकि यही उनका जरिया अबलाग था। कोई तसव्वुर कर सकता है कि इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी में लोग बैठे हुए थे, उन्हें बताया जाता है कि जनाब मसीह ने क्या फरमाया था, आप उन्हें ये कहते हुए सुन सकते हैं। क्या हम इस बारे में ये कहानी सुन सकते हैं? मोती के बारे में क्या, इसके बारे में क्या? आप ये कह सकते हैं कि ये उनके लिए, उनके मिशन के लिए बहुत ही अहम और लाजमी अज्जा थे। और कहानियों में अक्सर औकात मैं उसे सदमे का उनसर नहीं कहूँगा, लेकिन इनमें एक उनसर होता था जो या तो आपको झंझोड़ता था या आप कहते थे कि ओ माय गॉड, ओ खुदाया, क्या ये सच है? कभी कभार उन्होंने एक तरीका यानी 3 पैटर्न तरीके की पैरवी की। ये शख्स था, वो शख्स था और ये शख्स था। मिसाल के तौर पर नेक समारी की हिकायत पर, जहां दर हकीकत कोई सड़क से गुजर रहा है, एक गुजरता है, दूसरा गुजरता है और फिर तीसरा गुजरता है, और तीसरा शख्स वो है जिसके बारे में आपको कहानी सुनने के लिए पीछे जाना पड़ता है। मुझे अब भी लगता है कि जनाब मसीह की तमासील और जनाब मसीह की तालीम के तरीके करीब से जांचने के लायक हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वो हमें इस बारे में बसीरत फराहम करते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जब जनाब मसीह ने तमासील बयान की तो उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों की आम बातें इस्तेमाल की, जैसे कि घर में उनके साथ जो कुछ बर्पा हुआ उसका इस्तेमाल किया। वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो वो इस्तेमाल करते थे, और इस ऐसी सच्चाइयाँ निकालते थे जिन्हें समझा जा सकता था। और इसके बारे में एक लाजवाल खूबी है, लोग इतने अरसे से तमासील के बारे में लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाया कि वो ना सिर्फ एक नस्ल से बात करती हैं जिसमें उन्हें इब्तदाई तौर पर बताया गया था, बल्कि उन तमाम नस्लों से भी बात करती हैं जो सच सुनना चाहती हैं। आप देखें कि खुदा ताला की बादशाही एक नया पैगाम था और इस पैगाम को पहुंचाने के लिए उसे एक नए नुक्ता नजर की जरूरत थी। और जनाब मसीह ने तमासील और कहानियों में बात करते हुए लोगों को हैरान कर दिया। और जनाब मसीह ने जो हिकायात और कहानियां बयान की वो तरतीब, जगह या वक्त तक महदूद नहीं थी।
वो जहाँ भी जाते थे वहाँ दर्स देते थे। उनकी तालीमात हमेशा हालात के मुताबिक थीं और एक आलमगीर कशिश रखती थीं। ये वाया मीरस है, बहरे कुल्ज़ुम का रास्ता एक पुराना तिजारती रास्ता है जो जनाब मसीह के ज़माने में मौजूद था। किसी भी वक्त हज़ारों लोग यूरोप से मशरिक़ वुस्ता तक यहाँ से गुजरते होते थे। रास्ते में वक्फे वक्फे से दुकानें और ताजिर होते थे और जनाब मसीह इस रास्ते पर चलकर नासरत और केनान और गलील की झील के दरमियान सफ़र किया करते थे। ये एक बहुत अहम काम है जो जनाब मसीह लोगों के साथ चलते वक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें हवारीन और शायद रास्ते में दूसरे लोगों से बात करने के लिए जगह और वक्त देता है। और वो तिजारत के बारे में बात करते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तिजारत बहुत हद तक एक बड़ा हिस्सा हुआ करती थी। वो एक हिकायत बयान करते हैं जो हमेशा उस मोती को तलाश करती है जो मुमकिन तौर पर बेहतरीन मोती है, और फिर उससे उतरना और एक मोती को तलाश करने की खातिर बाकी सब कुछ बेचने के लिए तैयार रहना। बाजारों के लोग इस बात को समझेंगे। वो बाजारों में मिलने और दिन के मुख्तलिफ औकात में रोजगार के लिए जमा किए जाने वाले लोगों के कारोबार को समझते हैं। और फिर जनाब मसीह ने इन सबको इस कहानी से चौंका दिया कि इन सबको यकसा मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वो शुरू में आए हों या चाहे वो आखिर में आए हों। इस खास तमसील में अजीम कीमत का मोती जनाब मसीह वाकई कह रहे हैं कि जब आप खुदा ताला की बादशाही पाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए सब कुछ छोड़ देना मुनासिब है। बाजार और तिजारती रास्तों पर तमासील या कहानियों को बांटने से जनाब मसीह को ऐसी मिसालें देखने का मौका मिला जो उन्हें अपने पैगाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के काबिल बनाएंगी। जनाब मसीह ने न सिर्फ अपने पैरोकारों को खुदा ताला की बादशाही के बारे में सिखाने के लिए अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि वो हमेशा अपने अमाल अपने कामों की पैरवी करने के लिए तैयार थे। जनाब मसीह ने भी ऐसा करके तालीम दी। जब वो गुस्ल ततहीर यानी इस्तबाग लेने के लिए दरियाए उर्दन पर तशरीफ ले गए तो उन्होंने पुराने को धोने के बारे में सिखाया ताकि नए के लिए बाइख्तियार बनाया जा सके। जब उन्होंने बीमार और अंधों को शिफा बख्शी और हवारियों की तरफ से पहले भेजे जाने के बाद बच्चों को अपने पास बुलाया तो उन्होंने तमाम लोगों, जवानों, बूढ़ों, अमीरों और गरीबों, बीमारों और सेहतमंदों की कदर की तरफ इशारा किया। उनके अमाल उन सब के लिए उनकी मोहब्बत को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर मैं गनीसरत के कश्ती के अजायब घर में हूँ। कश्ती का अजायब घर, और हम यहाँ पर क्यों हैं? यकीनन ये गलील की झील से है और 1986 में यह हैरत अंगेज कश्ती झील से बरामद हुई। लेकिन असल कहानी ये है कि इस कश्ती के पीछे आखिर क्या है। इस तरह के कश्ती को लेकर जनाब मसीह की बहुत सी कहानियां बताई जा सकती हैं। जैसा कि जनाब मसीह ने हवारियों को तबलीग हक करने की दावत दी, जहां उन्हें अपनी कश्तियों, अपने जालों और किराए के अमले को छोड़ने के लिए कहा गया। आपको याद होगा वो माहीगीरों के पास उस वक्त आए जब वो मछली पकड़ने में नाकाम हुए और फिर झील में एक तूफान आया और जनाब मसीह सो रहे थे। ऐसा हमें हजरत मरकज की मार्फत कलमबंद की गई इंजील में बताया जाता है। उनका सर तकिए पर था और फिर पानी पर वो हैरत अंगेज चहलकदमी। जब जनाब मसीह के हवारीन उनके पास आते हैं और हजरत पतरस को पानी पर बुलाते हैं, लेकिन जाहिर है हजरत पतरस ने जनाब मसीह से अपनी नजरें हटा लीं और डूब गए। मेरी मसीही जिंदगी के आगाज से मुझे यकीन है कि ये सब ईमान और अमल, कौल और फेल के बारे में है, कुछ ऐसा जो हकीकी और बहुत ज्यादा फर्क भी पैदा करता है। और जब मैं इस कश्ती के पास खड़ा होता हूँ तो इनमें से बहुत सी कहानियां बिल्कुल ऐसी ही थी। जनाब मसीह ऐसे शख्स नहीं थे जिसने हालात को लोगों के लिए खुदा ताला की मोहब्बत और हमदर्दी जाहिर करने से रोका। दर हकीकत वो अक्सर मुश्किल लम्हात का इस्तेमाल करते थे। यहाँ इस गिरजाघर में दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं ताकि अपने आप को याद दिलाएं कि किस तरह जनाब मसीह ने लोगों के एक बड़े हुजूम को खिलाने के लिए रोटियाँ और मछलियाँ दी थीं।
در حقیقت ایسی دو مثالیں موجود ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جناب مسیح نے لوگوں کے بڑے ہجوم کو کھانا کھلایا تھا۔ روٹیوں اور مچھلیوں کی کثرت جناب مسیح کے قول و فعل کی خدمت کی ایک مثال ہے جو ایک دور دراز مقام پر رونما ہوئی تھی۔ حوارئین اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، انہوں نے کیا کہانیاں بتائی ہیں، وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی ہیں وہ ان کہانیوں کو بتا رہا ہے، لیکن خاص طور پر جناب مسیح کے دوستوں کے ایک گروہ کے طور پر جو ان کی پیروی کرتا ہے۔ ہجوم انہیں مصروف رکھے ہوا تھا، وہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، درخواستیں کر رہے تھے، کہانیاں سننا چاہتے تھے اور لوگوں کے اس نئے گروپ کا حصہ بننا چاہتے تھے جو علاقے پر اپنا نیا اثر ڈال رہا تھا۔ جناب مسیح جانتے تھے کہ ان کے پاس واقعی کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ بہت مصروف تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ چلو ایک پرسکون جگہ پر چلتے ہیں۔ اب اسی وقت وہ بھیڑ جو حواریوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا حصہ تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ ایسا لگتا جیسے یہ خبر ایک سے دوسرے تک پھیل گئی ہے کہ چلو چلو اور دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور کلام پاک ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بھاگتے تھے اور انہوں نے کشتی کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ جناب مسیح کشتی سے اترے تو وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ تو اب کشتی سے اترے اور اپنے سامنے موجود اس ہجوم کو دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے اتنے بے چین تھے، اس نئی تعلیم کو سننے کے لیے اتنے بے تاب تھے کہ وہ گرمی میں دوڑ کر ان کے پاس آ گئے۔ یعنی یہ ان کی بے تابی کا عالم تھا۔ یہ ایک دور افتادہ جگہ تھی، آس پاس کوئی دکان نہ تھی، دن کا اختتام تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس طرح وہ جاتے ہیں اور جناب مسیح سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور جناب مسیح نے پھر فرمایا تم انہیں کھانا کھلاؤ۔ یہ کیسا بیان تھا بتائیے، تم انہیں کھانا کھلاؤ۔ یہ آخری چیز ہے جو وہ کر سکتے تھے۔ ان کے پاس وسائل بہت کم تھے اور اس لیے وہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وسائل کیا ہیں، اور دو چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے حضرت یوحنا کی انجیل میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے۔ دراصل حضرت اندریاس کو اس بھیڑ کے اندر ایک چھوٹا سا لڑکا، ایک نوجوان ملتا ہے جسے اس کے پاس موجود ہر چیز کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور اس کے پاس موجود تھیں 5 روٹیاں اور محض 2 مچھلیاں۔ اس کے پاس بس یہی کچھ تھا اور یہ کچھ اس نے پیش کرنا تھا۔ اب حوارئین کو بہت واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ سب کو گروہوں میں تقسیم کریں، اور انہوں نے وہ کھانا پیش کیا جسے جناب مسیح نے برکت دی تھی، ہمیں یاد دلاتے ہوئے کہ مسیح عقیدے کی کہانی میں اتنی بار کھانے کو برکت کیسے دیتے ہیں، اور کھانے کو باہر نکالا گیا اور اس طرح کی تعداد کا تصور کرنا ممکن نہ تھا، اور معجزاتی طور پر اس بڑے مجمع کو کھانا کھلایا گیا، وہ بھی صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے، اتنے بڑے مجمع کو۔ اور خلاصہ یہ ہے جب یہ سب ختم ہو گیا تو وہاں 12 ٹوکریاں اب بھی باقی تھی۔ آپ امید نہ رکھیے کہ میں اس کی اتنی آسانی سے وضاحت کر سکوں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ دلچسپ ہے کیونکہ یہ معجزہ انجیل مقدس کے چاروں راوی قلم بند کرتے ہیں یہ کہ جناب مسیح کی کہانیوں کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ جناب مسیح ہمیں جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں ہم اسے قبول کرنے کے قابل ہوں، اور ان کے قدرت اور فضل کے استعمال سے ہم کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ کثرت سے بھر سکتے ہیں۔ روٹی اور مچھلی لے کر اور بڑے ہجوم کو کھلا کر جناب مسیح نے اپنے اعمال کو خدا تعالیٰ کی محبت، رزق اور شفقت کے بارے میں بتایا۔ اپنی تبلیغی خدمت کے دوران جناب مسیح نے بہت سے مواقع پر معافی کے بارے میں سکھایا، اور کہا جاتا ہے کہ صلیب پر قربان ہونے سے قبل جناب مسیح کو 3 بار جانے سے انکار کرنے کے بعد حضرت پطرس کی بحالی یہاں الطابغہ میں ہوئی تھی۔ آج یہ عقیدت، غور و فکر اور جشن کی جگہ ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بعد از مرگ دوبارہ زندہ ہونے والے ہمارے منجی عالمین اپنے حواریوں اور خاص طور پر حضرت پطرس کے سامنے نمودار ہوئے تو ان کا لہجہ پہلے سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ آپ کے صحابہ کرام رات بھر مچھلی پکڑتے رہے اور کوئی مچھلی نہ پکڑی۔ پھر جناب مسیح نے انہیں اندر بلایا۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے ناشتہ تیار کر لیا، ناشتہ جو وہ بانٹ سکیں۔ اور میرے خیال میں تمام لوگوں کی طرح جو ایک ساتھ کھانا بانٹ رہے تھے وہ بات چیت سے بھرے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر جناب مسیح کی کہانی ان پر غالب آ چکی تھی۔ لیکن جب وہ اس کھانے میں شریک تھے تو جناب مسیح نے فرمایا، میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پطرس مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور وہ انہیں ایک طرف لے جاتے ہیں تاکہ کوئی اور ان الفاظ کو نہ سن سکے، اور یہ الفاظ شاید حضرت پطرس کے تجربے اور الفاظ کے ذریعے ہی انجیل مقدس میں داخل ہوئے ہوں گے۔ ہمیں محبت کی بعض پرس نظر آتی ہے، انہیں بحالی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟
کیونکہ برآمدے میں جناب مسیح کے انکار کے بارے میں جو کچھ ہوا، اگرچہ ان کے لہجے کو گلیل والے لہجے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اگرچہ اس معنی میں لوگ انہیں پہچانتے ہیں کہ وہ ان سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے اور اس لیے انہیں خود انکار کا اظہار کرنے کی ضرورت تھی، لہٰذا یہاں ساحل کے کنارے ان کی بحالی ہوئی۔ یہ بحالی بہت ضروری تھی، یہ بحالی بہت اہم ہونے جا رہی تھی۔ 3 بار جیسے 3 مرتبہ انکار کی طرح پوچھا جاتا کہ کیا وہ واقعی جناب مسیح سے محبت کرتے ہیں، اور یہ حضرت پطرس کے تجربے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت تکلیف دے رہی ہوگی۔ محبت حقیقی محور ہے، جیسا کہ جناب مسیح کی تعلیم کے دوران ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغفرت کے معاملے میں بحالی اتنی اہم ہے کہ یہ اس پیغام کا دل بننے جا رہی ہے جو حضرت پطرس کلیسیا کے پہلے رہنما کی حیثیت سے حضرت پولس اور ان کے بعد آنے والے تمام رسولوں کے ساتھ پوری دنیا میں بانٹنے کے لیے جا رہے تھے، یعنی بخشش کے ذریعے خدا تعالیٰ کی محبت۔ لہٰذا اس ساحل کی طرف عید قیامت المسیح کے اس تجربے میں جناب مسیح معافی کا ایک نمونہ سکھاتے ہیں جو نہ صرف ٹوٹے ہوئے کو بحال کرتا ہے بلکہ فرد کو بھی بحال کرتا ہے۔ جناب مسیح کی تبلیغی خدمت کے دنوں میں جناب مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والے دوسرے لوگ بھی تھے جو اس بنیاد پر تعمیر کیے گئے تھے کہ کبھی خدا تعالیٰ اپنے لوگوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دلانے کے لیے ایک نجات دہندہ بھیجیں گے، لیکن جناب مسیح نے اپنی معافی اور قبولیت کا پیغام سکھایا اور خدا تعالیٰ کی مکمل عقیدت کا جواب دیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پیروکاروں کو کہانیاں سنا کر اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سکھایا بلکہ خدا تعالیٰ کی محبت اور شفقت کو بانٹ کر بھی سکھایا۔ انہوں نے اپنا وقت دیا، لوگوں کو اپنی توجہ دی اور انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں سے حصہ دیا۔ اب میں یہاں چل رہا ہوں، یہ جھیل سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ جناب مسیح کے دور میں ایسا ہی تھا اور وہ اپنا راستہ بنا رہے تھے اور لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، لیکن انجیل شریف میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ایک شخص ان میں بہت زیادہ ممتاز نظر آتا ہے۔ یہ ایک آدمی تھا جس کا نام یائر تھا۔ اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ یہودی عبادت گاہ میں اس کا خاص مقام ہے، لہٰذا وہ ایک اہم شخص تھا، لیکن جب جناب مسیح اس سے ملے تو وہ ایک ہارا ہوا شخص تھا۔ وہ ٹوٹ کیوں گیا تھا؟ لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی شاید بیمار تھی۔ ہم بعد کے اقتباسات میں جو کچھ دیکھتے ہیں ہم اس سے جانتے ہیں کہ وہ موت کے قریب ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، اور اس نے جناب مسیح کے بارے میں سنا تھا، اے مرد گلیلی جو لوگوں کو زندگیوں میں شفا بخش رہا تھا۔ لہٰذا وہ آتے ہیں اور جناب مسیح سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، اور جناب مسیح کیا کرتے ہیں؟ وہی جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، ضرورت کا جواب دیتے ہیں، عمدہ طور پر اور فوری طور پر اور ذمہ داری کے ساتھ۔ اور جناب مسیح نے یائر کو زبردست جواب دیا اور فوراً ہی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مگدن کے اس گرجا گھر میں ہمیں ایک عورت کی یاد آتی ہے جس نے جناب مسیح کا سامنا کیا تھا۔ جناب مسیح اس عبادت گاہ کے رہنما کی چھوٹی بیٹی کو شفا دینے کے مشن پر موجود تھے، تاہم بھیڑ آپ پر دباؤ ڈالتی ہے اور وہاں وہ ان کے درمیان میں ہے۔ شاید وہ آپ کی تعلیم اور تمثیل سننے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ ہجوم میں داخل ہوتے ہیں کسی نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے دامن کو چھوا، اور جب اس نے ان کے لباس کو چھوا تو ایسا لگا جیسے جناب مسیح نے محسوس کیا کہ ان سے قدرت نکلی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر کہا، مجھے کس نے چھوا؟ اور جس شخص نے انہیں چھوا تھا وہ ایک عورت تھی، ایک عورت جو 12 برس سے خون کے بہاؤ سے بیمار ہے۔ وہ ایسی حالت میں رہی کہ اگر اس نے بیماری کے بارے میں سب کو آگاہ کیا ہوتا تو آسانی سے دوسرے لوگوں سے مسترد کر دیتے۔ تو اس نے سوچا اگر میں جناب مسیح کے قریب جاؤں تو میں کھلے عام اپنی بیماری کا ان سے اظہار نہیں کروں گی، میں خاموشی سے ان کا دامن چھو لوں گی۔ لیکن جناب مسیح اس عورت کو شفا دینا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور شفا بدن کی تھی، لیکن یہ معاشرے میں قابل قدر اہمیت کی حامل ہونے جا رہی تھی۔ لیکن جناب مسیح ایک مشن پر ہیں، اور جیسے وہ اس مشن پر تھے یہ خبر ان تک آن پہنچتی ہے، جو کہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ صرف 12 برس کی یہ چھوٹی سی بچی جو کہ یائر کی بیٹی تھی، بظاہر یہ مر چکی تھی۔ جناب مسیح اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور حضرت پطرس، حضرت یعقوب اور حضرت یوحنا کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔
जरा तसव्वुर करें कि आइए उन्हें एक तरह के बेडरूम में पेश करने की कोशिश करते हैं जिसमें छोटी लड़की मौजूद थी। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ माँ और बाप, छोटी बच्ची, जनाब मसीह, हजरत पतरस, हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना मौजूद होते हैं। वो बहुत फितरी काम करते हैं। छोटी बच्ची का हाथ पकड़ते हैं और थाम लेते हैं और फरमाते हैं कि उठो। और जैसे ही वो लड़की का हाथ पकड़ते हैं वो क्या करती है? और जैसे ही वो लड़की का हाथ पकड़ते हैं वो क्या करती है? वो उठकर खड़ी हो जाती है, वो उठती है, वो इधर उधर घूमती है, चलती है। मुझे लगता है कि वो रास्ते से हट गए होंगे जब छोटी बच्ची चलने लगी होगी। कुछ बहुत ही ताकतवर और ख़ास होने का हकीकी एहसास था। और फिर वो क्या करते हैं? वो उससे कहते हैं कि इसके लिए कुछ खाने को ले और इसे कुछ खाने की ज़रूरत है। और मुझे मालूम है कि बावर्ची खाने की जगह कौन सी थी, लेकिन मुझे शक है कि ये एक छोटा सा घर था। कुछ लोग गए और यहूदी इबादतगाह के रहनुमा की छोटी लड़की के लिए खाना ले आए जो अब जिंदा थी। ये कैसा खूबसूरत दिन था। एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी उसे शिफा दी जाती है, और जिस शख्स के पास 12 बरस की बेटी और जो कि मर भी चुकी थी वो अब जिंदा है। कैसा अहम और मौजज़ाना वाक़या था ये। जनाब मसीह को यायर की बीमार बेटी को देखने के लिए उसके घर जाने के लिए कहा गया था। जनाब मसीह बीमार औरत पर अपनी तवज्जो पूरी तरह देने के लिए मसरूफ हुजूम में आखिरकार क्यों रुक गए थे? और जनाब मसीह मुर्दा लड़की के घर क्यों रहे और उसे जिंदा करने का सिलसिला जारी रखा? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि वो ऐसा कर सकते थे, या क्या खुदा ताला की मोहब्बत करने वाली फितरत के बारे में कुछ ऐसा था जो जनाब मसीह अपने पैरोकारों को सिखा रहे थे? अपनी तबलीगी खिदमत के दौरान जनाब मसीह अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें किस तरह जाना जाता है, न सिर्फ उनके मुखालफीन, भीड़ और उनके पैरोकारों की तरफ से, बल्कि उनके हवारीन की तरफ से भी। जब जनाब मसीह बहीरा गलील के शुमाल में एक दिन की पैदल दूरी पर कैसरिया फिलिपी में थे, तो उन्होंने हज़रत पतरस, हज़रत याकूब और हज़रत यूहन्ना के साथ अपने बारे में सबसे ज़्यादा सामने आने वाली सच्चाइयों में से एक का इश्तराक किया। अब ये मकाम काफ़ी अहम है। अगर आप यहाँ गौर करें तो आप देखेंगे कि बहुत सी अलामतें और निशानियाँ मौजूद हैं। इस शहर का नाम एक रोमी शहनशाह और एक इश्तराकी बादशाह के नाम पर रखा गया। आप पान देवता की गार को देख रहे हैं जिसे ज़ेर ज़मीन गार समझा जाता है, और आपको यहाँ के इर्द गिर्द बहुत सी चट्टानें नज़र आती हैं जो कुछ अल्फाज को समझेगी जिनसे जनाब मसीह ने हज़रत पतरस को बराह रास्त मुखातिब किया। जनाब मसीह बस उन हवारीन से कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं, तुम कहते हो कि मैं कौन हूँ, ये इन तीनों के लिए है। तुम कहते हो कि मैं कौन हूँ, और हमें बताया गया है कि 3 मुख्तलिफ जवाब थे, हज़रत यूहन्ना इस्तबागी, हज़रत एलिया, हज़रत यर्मिया और नबियों में से एक। पर जनाब मसीह अकेले ये जवाब नहीं चाहते थे। इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि वो हवारियों के सवाल का जवाब देते हैं, पर हज़रत पतरस जो हो सकता है न सिर्फ बेवकूफ़ों बल्कि जो हमेशा के लिए जवाब देने के लिए बेचैन रहते हैं, वो कहते हैं कि ओह आप इससे भी ज़्यादा हैं। ओह मसीहा होने की हकीकी तस्वीर पेश करते हैं। और जब वो कहते हैं कि वो मसीहा हैं तो जनाब मसीह इसका जवाब देते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा जवाब है? ये तुम्हारे जहन से नहीं आया है, ये कुछ ऐसा नहीं जो तुमने कहीं पर सीखा हो। खुदा बाप ने तुम पर वही नाजिल की है। और इसी लम्हे जनाब मसीह हज़रत पतरस की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तू शमून है, लेकिन तू पतरस होगा और इस चट्टान पर मैं अपना बनाऊंगा और इस पर दोज़ख के दरवाजे गालिब ना होंगे। आप देख सकते हैं कि ये सब इस तरतीब में किस तरह से अब हमें समझ आ रहा है। एक और बात जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है वो ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंजील शरीफ के बयान में वाकई सच है। और यही बात जनाब मसीह हवारियों से अक्सर कहते हैं कि इस बारे में कुछ भी मत कहना। ये वही है जिसे मसीहाई राज कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ बताया जा सकेगा, सिर्फ जाहिर किया जा सकेगा जब जनाब मसीह की अज़मत वाक़अतन मज़ीद बढ़ेगी। तब तक इसे देखो सिर्फ अपने आप तक रखना। मुझे लगता है हज़रत पतरस से वो यही कह रहे हैं और यही अपने हवारीन से भी कह रहे हैं। अगरचे वो इन तीनों को बाकी लोगों से दूर ले गए, पर ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं जब तुम वापस आओ तो इनको इन सब चीज़ों का मौजू ना बनने देना जो तुम सुनते और कहते, और ऐसा होने दो। तुमने एक शानदार वक्त गुजारा है, लेकिन इसमें मत जाओ कि तुम मुझसे क्या सीख रहे हो। जनाब मसीह इन 3 अहम रहनुमाओं को अपने बारे में तालीम देने के लिए तैयार है। इस मखसूस माहौल में हवारीन से अपने बारे में सवालात पूछकर जनाब मसीह ने जाहिर किया कि वो किसी मसले को हल करेंगे, हवारीन के दरमियान मौजूद किसी भी गलत फहमी को दूर करेंगे और आने वाले हालात के लिए उन्हें तैयार करेंगे। लोगों को रूहानी सच्चाई सीखने के लिए क्या दरकार है?
کچھ لوگوں کے لیے یہ رسمی تعلیمی تربیت کے ذریعے آتا ہے، زندگی کے تجربے کے ذریعے دوسرے لوگوں کے لیے۔ جناب مسیح نے ظاہر کیا کہ لوگوں تک پہنچنے اور خدا تعالیٰ کی محبت کو بانٹنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہانیاں سنا کر، مثال کے طور پر رہنمائی کرتے ہوئے، اپنے جذبات کو اپنے اندر بانٹ کر اپنے اور اپنے پیروکاروں کے سامنے کسی مسئلے کی شناخت کر کے اور اسے حل کر کے سکھایا۔ یہ اس دور کے رواج میں ایک اہم تبدیلی تھی، کیونکہ جناب مسیح نے اپنے الفاظ اور اعمال کے ذریعے جو ان لوگوں کی توقعات کے برعکس تھا جو پیشن گوئیوں سے بہت مختلف چیز کی توقع رکھتے تھے۔ جناب مسیح نے خدا تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بات کی اور انہیں دوسروں کے ساتھ کس طرح بانٹنا تھا، اور یہ کسی بھی روایت اور کسی بھی رواج سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ لیکن صرف یہ اہم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا سکھایا، بلکہ یہ کہ انہوں نے کیسے سکھایا۔